Hey, ¿qué tal que se dice mi gente? Por aquí los saluda la firma, mi gente. Y sí, mi gente, estamos en un videito demasiado apetecido. Entonces, ¿cuál va a ser el videito, mi gente? El bike check de este vehículo, mi gente, la Pampa. I'm drippin', you can't stop me. I'm drippin', so what's poppin'? I'm drippin', yeah, I got the juice. I'm drippin', there's nothing new. I'm drippin', you can't stop me. I'm drippin', so what's poppin'? I'm drippin', yeah, I got the juice. I'm drippin', there's nothing new. I'm drippin', go get you a cup. I'm drippin', you know what's up. I'm drippin', you look like you want some. I'm drippin', but you can't have none. I'm drippin', so the girls ain't like me. I'm drippin', till your girl come ride me. I'm drippin', I'm swimming in sauce. I'm drippin', so I'm the big boss. I'm drippin', you can't stop me. I'm drippin', so what's poppin'? I'm drippin', yeah, I got the juice. I'm drippin', there's nothing new. I'm drippin', you can't stop me. I'm drippin', so what's poppin'? I'm drippin', yeah, I got the juice. I'm drippin', there's nothing new. I'm drippin', 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 drippin'. I'm drippin', 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 drippin'. Y bueno, mi gente, por aquí tenemos la bicicleta. Bueno, mi gente, como principal, marco GW Rave, mi gente, ya saben, el más usado. Al igual que las llantas, mi gente, cuenta con unas llantas Maxxis. También cuenta con su disco de Oren. Las manzanas son unas SC. El sillín es un Mafia Bike modelo viejo. Cuenta con una suspensión Drift, la más usada, la más apetecida para el Stunt Bike, en bajo presupuesto. Bueno, mi gente, como freno contamos con un freno Shimano 4100. En el sistema de las bielas tenemos una biela Shimano biplato. El timón es un timón Reaper Terror. La caña es una Pro Hus. Como ven, tiene pitillos. Los mangos son unos Gorilla. La caña es una GW. Cuenta con unos specs Nemesis. Bueno, mi gente, como tal, ese sería el bike check de mi bicicleta. Ahí están todos los componentes de la Pampa, mi gente. Nada, mi gente, hasta acá el videito. Espero les haya gustado. Dios los bendiga y los proteja siempre. Se bueno.